اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومتقن خطابه العظيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سامعین کن خدمت لا درود و سلام پیش بس پیر گپے کا دی بابرکت زی فضیلتنا کرامتنا شرافتنا عفو مغفرتنا بخشش دی بابت برکت زو غتاں نصیب سومی دل زی غتاں خداوند عالم خوشنودی لینے خداوند عالم رضایت پل لینے رن لکس پل لینے دل زی انا بیومت پی غتاں گاما توفیق شد سوشی خداوند عالم دی بابرکل زی انو قرآن نازل بس دی بابرکل زی سانن نیمون فضیلتنا برکتنا کرامتنا شرافت چن بس غتاں شزد بس دل زی انو شب قدر رچھن کن نیمون خداوند عالم اس غن یری گناون سپرل بیت پمینا رحمت کن لین بیت پمینا توبہ استغفار بیت پمینا غتاں دی بابرکت سنن سنگ نصیب بس انشاءاللہ الرحمن خداوند عالمی غتاں مہمانیاں داخل سونسیت غتاں مہمان زستے کا دکھ سے مہمانی زستے کا میزبانی دسترخوان پہ کنا بیوں سے چھایت پی انشاءاللہ صلاحیت غتیانک دے قابلیت پو جھک سے انشاءاللہ دل زی آنا غتاں بیوں میت پی کوشش بچا ماہ مبارکی سقبت سک پسندیدہ عمل کنی شتیانا چکچنگا زینتی خدمت لا گندہ عرض باز انسان صرف کھستوں دکچا یا زن شتیانا پرہیز بچس پچا غتاں روزہ من بلکہ غتی اعضاء و جوارح کا بلکہ غتی نین کھریاں انا گا قسمی خدا مرن میت پی لاشک غتاں دو سنبا تنگما نینچس منسک یعنی پاک و پاکیزہ زخچا خدای رن لک زیت پی چیز پو منے نسنیاں ملدان چکچا نا رنگ کام ملق پی کا ملدان چکچا ہم زن شتیانا ہم چوی شتیانا غتاں محرمات کو نشتیانا پرہیز باس غتز دی روزہ افطار بنا نگتی روزہ حقیقی غتاں روزہ دکھن کو نفرا شمار شچا غتی سما شایت پی لے گنا سوپو عادت چک چک ینتی خدمت لا عرض بیت گاوز باسے غتی عمل سق غتی نورو عمل کن غتی لغنا برالت غتی کنا گا نورو عمل چلدان سرنا دے نورو عمل پہ اہمیت پو ختم چھت خدا مرن ملاس کھچیز بس دیانا چک چک خدا وند عالم فقپس کسل بیوں مچھد قرآن کریم یعنی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا
والآخرة. خداوند عالم فيقبض مول باشد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ده میتون ده انسان کن ده اشخاص کن گاونس پسند بد لازمان کن منتشر باید بی نشر باید بی مین درمیان آنوک سماش آنوک ها نشر باید بی گا سو چیز دولا پسند بد ده مینس کرلا گاون ایمان کیوں کند خدا کا ایمان کیوں کن پیغمبری کا ایمان کیوں کن اہل بیت کا ایمان کیوں کن میتونی سکوریانو ده چنگمن لاس کن غتز نشر بد دونی پیا خداوند عالم جمولت لهم عذاب علیم کون لیگنا تق تق عذابیت هم دنیا کا و هم آخرت یانو در توس پو انٹرنیٹ توسوں سوشل میڈیا توسوں چھانا درین سقپا ngati dia samash pukuni altanerik dunia lamalta ngati diana kargile samash yang katung atel tanarik ngatang duk pait pe samash pe ngatel tana tsamtsig mi hat ke hormat chanarik tsamtsig mu'mini hat ke hormat chana diana strolika che di social media strolika suar taqspa yoteshet suar taqspa met pashet dua khudawand alam is mulid گا سو چیز میرن ملا شکتو پخش بو نشر بو سماشان مؤمنی اہمیت ختم چو دینی اہمیت پو ختم چو احکام الہی اہمیت پو ختم کتو چھنا دون لا ٹک ٹک عذابیت ہم دنیا کا ہم آخرت لا دے گناہ نی قسم نیزیت دے آنا چک پوین غتز دارے گچوک عیب چک گا انسان چیان گا امسترینمو چیانو گا چھرما چھنچے چیانو گا کاکا فونو چیانو عیب چک غتا خیامت دے عیب پو مت پنگاتس خوز دیو باز درے دے عیب پہ رزن تانسو خوی طرف لا نسبت تانو نسبت تانگ سنا دے کنو دو سوشل میڈیا کا تانسنگ آتس پھوت تانچا عوامیانو دو ناشر بچا باناریک اولاً گا انسان چیاں عیب چک گا انسان چی سپریک زر میدوک گا انسان چیاں دے عیب پو میدوک گا انسان چیز دے لاس پو باس میدوک مد پا کھوز کھوری گمانے کا کھوری خیالی کا اگر کا تو کھوز دے سپراؤ سپرار چو سے کھوز مین درمیانا پخش کا تو بنا نشر کا تو بنا اولاً یارز کھویں مد پی چیشی یارز زر کوئی نسبت تامانے یارس تہمت تانسین سکے کا تہمت سق بچک چھو گناہ پیغمبری کسل مطابق تہمت من تقریباً غتاں کفری طرف لکھرچن سکو تہمت تانچاسی دل لازنگان پوز غتاں کفری طرف لکھرچن چگی رسنا تہمت سو نیس رسی دل لازنگان پو دل لازنگان پو مین درمیان یانوک نشر باید پی گناہو چگی رسی تہمت پو نیس رسی دو تہمت پو تانسنے مین درمیان یان نشر بچاو دیو گناہ نیسی سزاو خواہ مفق پا ملوشا ہم دنیا تک حقو بے آبرو چھاچا دے تہمت تنکھن پو دے مین درمیان یانوک نشر بکھن پو کھوری انسان لا کھوری عزت چی کھوری آبری یون چنسو کھوری شان چیون چنسو درین رنگ آبرو لملتا رنگ شان پو لملتا رنگ دیانتداری و ملتا خداوند عالمی رضایت پو ملتا خوز عیبی غلط زن نسبت چی تنگ سے دو مین درمیان آنو کا تو نشر بنرک یقیناً دنیا کنا کو کھوران بے عزت مچھا ملوشا کوئی عمر کم چھچا کوئی روزیاں برکت میں ہوچا خواہ مین درمیان آنوک عزت آبری عزت مندانہ زندگی خواہ ہرگز چھچا من زده زتی عیب سغی غاتز مت پی عیب چی میچی انشچو سے دو نشر بنا نیس رسی قسم پا دو این عیب چک چک چکیان دک تک گا انسان سومت عیب مت کھن عیب ہر انسان یہاں جا گا انسان چیانو عیب کا تو ید نرک
ده ایپو خوز تاسنا ده یدخانی ایپو ناشر بو دو مین درمیان یانو خوز ناشر بو ناشر بناریک چیگیریسنا خوز ده ایپو خوانو چالس باید بی ایپ چالچاو ایپ چلنا رنگ ننگوز لچول لو یانگ چیان ایپ چل بابا سان دون لا ناگوما رنگ ننگوز پا ایپ چل دی ایپو ngariyan katuminduga ارزون چالوک زرناس نرنگ توز رنگ ارزون تاممندوga تهمت تانگناس نرنگ توز رنگ از کتو دندا بامندوga دی تهمت لاس پو یانگ چی کا تهمت نسبت تانا گا عیب چیگی نسبت یارز یانگ چی یانو چل بابا سان دون لا ناگوما رنگ انو تار ہوشا چی ازر بنا تجسس بچاو ولا تجسسو قرآن کسل بیو مشد کنتز تجسس مبوس تجسس باو خوران یارل توز دارین اتان انسان چیز مالسا چیز سیدون نا نتز دو تجسس بک دیو گار سونسین سوالتین اتان گیورن ململ للتاس دیو دیانسو چیک چیز جوله کوریود معمولی مثال تانسین اتان دو جوله کردو دی جولیاں چیوت حضرت جولیاں یوت پی حقائق چل بھی اگر جستجیاں چھنا دو سان تجسس گا قسمی عیب چک چک چی ننگا چالو نارز دی نا پینچی دن دی دو غلط چی دو تاس دے تجسس بو غتز دیان داره عیب یوت کھنیس پر آتا سن گا سوچیاں عیب یوت نا دے عیب پیلزا تجسس بسے دے عیب پو پینس کیوں سے پھستا تنگ مید چھانا دو چوغلا نتس چالن تجسس بسه ده عیب پو کتو پینس کیون نریک ده انسان پو خداوند عالم بارگاهانو کو ده حساب گرایش هچن سوک کوئی کا نظر رحمت قرآن هرگز میفول هم دنیا ذلیل و رسوا چچا هم آخرت یانو سنگ ذلیل و رسوا چچا چھانا گا انسان چی ننگو سیاں یوت پی عیب پو چل چل زون زون بچاس پو خوران حرام چیک نیسریسی ده عیب پو یوت خانیاں عیب پو مالسیگا مینیانو کیونا دولا غیبت زرل مدخان چی نگاتا زرنان دکا نگاتی مینوز عام طور پر زربات دیو نگاز خویان دک پاجونی یوت پا نظر انما زرد ده یوت پانا یوت خانی عیب پو مینیان زر کھوکشل چک نارک دعا غیبت زرد مدخان چی زرنانا دعا تهمت زرد چھانا چیگیرسی خوز جستجو بس بیونا نیسریسی خوز ده ایب پو چاله پستا پیونس پی ده کسپراتانس پی دون چاله پیونس پی ده گناه غیباتی سومریسی دو مین یانوک سوشل میڈیا کا ینگ گاز وستا چی که خوز مین درمیانوک نوک پخش بچاو دو سمپا گناهو چھانا غتنگا دی دوران پیانو غتی اگر سماج معاشرے عزت آبرو کا تو چھین یود نریک صرف غتی لقپی کا چھنید غتز غتی عزت آبرو پھوتنید کاکا فنونی عزت آبرو پھوتنید اما ستریمون عزت آبرو پھوتنید حالانکہ خداوند عالم وعدہ تانسیود غز دمینی قیامت لعیب پو غز بس قیامت دے کھل بیجاق پہ غز کھل چک چمن گا مینز دنیا تی کنی بنداو نے عیب سغز بس خود دنیا تی مین درمیان انو مکھل چک پا زباس جغنا تھونکھن عیب پو زباس جغنا قیامت لنغز کھوے عیب مزبا ہرگز دک چمے چھانا گا سوچگز رنگ عیب پو قیامت لز بوگ سمنرک خوز دنیا تی کا دے عیب پو زبار وشا بالخصوص رمضان المبارکی دعا گامیانو لیگنا معارف الہینا خداوند عالمنا نسبت لرگالوکسنا انسانی توازونا انکسارینا عجزنا دیون گامی بیان یود دے دعان غتز رمضان چک پھت متان مت توفیق چه حساب پنیان میں حساب پزرشا دونیانا دعا چک چکی نیران دعائے ابو حمزہء ثمالی ابو حمزہء ثمالی فقو پیغمبر نے نسبت لجناب سلمانی فقہ پتسام سے قدر و منزلہ دیوت پنناری پیغمبر نظر حضرت سلمانی فقہ پتسام سے قدر و مقام یوت پننا دینون چخصلا امام زین العابدین توسیاں ابو حمزی قدر و منزلہ دیوت کھنسو گویا حضرت امام زین العابدینی نا نسبت لا ابو حمزہ سلمان نا چخص یوت کھننسو
ابو حمزہ لیگی نا خوش نصیب انسانی زوگ کوئی فیقوا امام زین العابدین دور پسنگ خواہ نصیب سوں امام محمد باقری دور پسنگ نصیب سوں امام جعفر صادق فقہ پہ دور پسنگ نصیب سوں امام موسیٰ کاظم فقہ پہ دور پسنگ نصیب چکھنی سوں ابو حمزہ فقہ دیکھنا ابو حمزہ ثمالی زر مشہور سوں امام زین العابدین فقہ پہ تعلیم تانس پہ پی دعائے ابو حمزہ ثمالی زر چھنزاری دعا اللہم انی اسألک من بہائک بابہاہو دے دعا چھان منا دیر گیبنا دعائے ابو حمزہ ثمالی غطا تھونچن مفاتیح الجنان یانو غطلتانا دیانو کسل بیوں مشد در خداوند عالم از یرلتوز خداوند عالم لطف و کرم پا یرلتوز در غطا سونا سوی عیب برداشت شامل سونا سوی غطا لحاظ شکجق تگذر بیت پی دو غطا برداشت شامل سونا سوی غطا چونی کایو تذربی حساب بس غطا دولت زام چک فاغا گناه غون گناه بیت زام چک فاغا گناه بیت زام چک غطی دیانو تمام خدا میران مایت پلا ساق فاحشات ساق رشوت خوری ہر گا قسمی چی یودنا درن سقپا غطی کا بلا نازل مسو بلا نازل مچھانا غطیز دو من مسم چا غطن چانا خداوند عالم برگاہ نک من لیگی من رنچان یوتین سو غطن چانا خدا پی ٹھگی رنسو سمنک ہرگز دو من میں چی ضربانا خداوند عالم غطن جگہ حموتین غطیز زرد الرحمن الرحیم الرحمن خداوند عالم دنیا تکا ہر ایک کا کھری رحم و کرم پر نازل بچل چاہے گناہگار یوت چاہے مؤمن یوت فہمت دے چوی کا کھنتا ایمان کھنکھن میں نے یمچے چوت ماتھوں ضرورت ایمان یوت کھن یوت من کھن یوت ظالم یوت مظلوم یوت جابیر یوت چیگا ما فہ خداوند عالم اس کھری لطف و کرم کا دے کھری نعمت کن گا ما شازدے بس مگر قیامت جگہ صرف خدا کا ایمان کھن کن خدا رن لکس پو لقت کھن لمنے دے دن داو نصیب چھچس من چو خداوند عالمی عفو مغفرت پخوا میں نے نصیب چھچا من چو دنیا تکا گا سوچگز اگر ظلم باسد نرک سوچگی عیب پو مین یا اون چک سد نرک سوی کا عیب سغ نسبت تاں سد نرک سوی رگابت تجسس باسے کھوے عزت آبرو کا تو پامال باسد نرک دنیا تکا نا خداوند عالم رحم و کرم ان منہ یران مکشل چک بس باس جغس مگر دیز بچاوز باسے خداوند عالم از بچاوز باسے غطا جرأت چھچن سودے انسان لا پھر اچھی گناہ بس گما برسی گناہ بانا کو احساس چھچا دنیا من نغرز غلط بسو مسو جو غلط بسو زسپت دیکھا نو کھو منا دیکھا گدلوک چھچا دیکھا نا دے گناہ منگون ہے لازردن در چھانا ینگ جرأت چھچا کھارک تانا نغرز ینگ بانا لکچا دو دارس نا پاونا منگون دیت سولا انسانیان دے خداوند عالم اس کو مکھل چک پا پردہ تنجق چاوز بسے انسانیان خدا نہ برلا انسان جری چھچا زنسوک انسانی حیا کم چھچنسوک دے فرزدہ ابو حمزہ ثمالی دعائے جملہ چکچی انتے خدمت اللہ عرض بدنگاز مول بچت ستار العیوب یعنی عیب کن من موموز بخن خداوند عالم سام چک کھوری بنداؤں نکانا عیب چھدنا اتاما بچک شاچک چننسوک اتاما سا نین چک پری تمام عیب سغز باس یان سغا مون چک پا من غیرت چیکا جغت دیانو نچوز خداوند عالم سنگ اتاما بچک شاچک چن تام چک گناہ بانا خداوند عالم اس دے عیبن گاما باس جغت دے فرز مول انسوک ستار العیوب غفار الذنوب گناہ مومو غتی کنا بخشش بکن گنیس کر لنگا زیادت خدمت اللہ عرض باز انسان خدا نے نسبت اللہ چام سے گناہ بس نہ خداوند عالم اس دو غتکانا عفو مغفرت بچن سو علام الغیوب غیب بیر تقصبا چھکن غیب کا علم جکن یعنی غتان استغفاق دوگنا خداوند عالم فقپا پتا نیانو غت سنبتان سنگا لسنگن چی یا نورولا شی دے غیب انگاما خداوند عالم فقپلا دور تقصبہ چھچا تستر الزنب بکرمک غتزگا ملسیگا گونگ بنا
یاری کارمی که یرز ناچی ده گناهز باسه ناچه مینی دون لا مکشل چبت و تؤخر العقوبة بحلمی یاری تغلوکس پوز باسه ناچی که عقاب پو یرز داره ماو چو پا یرز رگیابا پانگه عقاب پو ده سزاو فلک الحمدو پروردگارا یاری زاد لا حمد بد ستود کستو درا بد على حلمك بعد علمك یاران تقصبا چنچک ناز دی گناه باز تقصبا چنچک یاری تغلوکس پوز یاری حلم پوز یاری بردباریز باسه یاری بردباریز باسه ناز دی گناه نگاما مال لکھوت ناز جرأت بد چانا ناز حمد بد یاران استود کستو رد بد نی دی گناهن سق نی عیبون سق یاران تقصبا سوسن یارز تغلوس پو اختیار باز وعلى عفوك بعد قدرتك یارانی روزی چت پنگن چایوت پی قدرت یوتن یاران قدرت یوت نی روزی چت پید یاران قدرت یوت نی ستروک فیوم باید بی یاران قدرت یوت نگا زلیل و رسوا چچوک باید بی یاران قدرت یوت نی تمام تر یوت پی قوت پو سلب باید بی مگر وعلى عفوك بعد قدرتك یاران دوت سے کھد یوتن یارز دی حقیر بندولا عفو سے بخشش بستا ہے ويحملني ويجرئني یارز دیوت سے ماہ بانا جغا اتا مز غتا پرو ما بندن د بندوق پن پریان جرأت چن چاچو اتا می کا جری چا غتز ین غلط باید بی جرأت چن سو چانا خداوند عالم دی عفوز باسه دی حلم پوز باسه غتا جری چا زنسو گناہ باید پہ کنگتا جری چھچا چھانچی شد ویحملنی ویجرئنی علی معصیتک حلمک عنی یاری تغلقس پوز باسے غانا نسبت لا غا جرأت یونت دی گناہ نیانو ین مرتکب چھاید پیاری گناہ نیانو ویدعونی الى قلت الحیاء درین آزباز درین نگا حیاء یون سے غا اسنیانو رزاشک دن دا سون مہر اسکیا ینگ دیا گناہ باز ینگ یارز باز ننگلا ینگ گناہ باز ینگ یارز دے کا پردہ تا سنگا مینی درمیان یانو مکشل چک پنا چی باز نیانو جرأت سن نیانا حیاء سن جگ بجگ کم چن چھید چھانا دعا من مو طویل چھانا چیز گاتیانو خوشار دک پر گوشن چاہے رمضان المبارک الزائن چاہے غیر رمضان باقی ایام کنیا انا گا نورو لاش انسان از مل لکھوں نا دے نورو لاس پو چھو کل بیت پی سق بچک بدترین ناتی لگا ذریعہ چین سو زربان در سیدھے سوشل میڈیا کا تو باو گنگما ناتز دن پایون منا ناتز دیس پیرا حقیقت چی اینا من دیس پیرا زر ناریک مؤمن چی توہین چھچا کا تو مندوگا جو خدا نے پیغمبر نے اہل بیت خلاف چھچا مندوگا دیس پیراؤں اتزیان چیئے شیر بنا دیس پیراؤز مؤمن حد کی حرمت کا تو شامندوگا دیونگاتی قوم حد کی حرمت کا تو شامندوگا زربینگات سنبا مطنگ مکا تو کلنا دیا گناو سوس دے تحمت پو دیاں تنگ سے یدنا یا سوس دے غیبت پو دیاں بس یدنا دے لس پین خوب برابر شریک چھچا ہم دی چیز پو اذاعت الفحشاء دے فاحشاو دے ناگوار لاس پو دے چنگمن لزغن پو غتزیان سغانوک نشر باید پی دے گناو سنگ غتی جیمیانوک یوں چھانا انسان از سق بچ کوشش باشا غتان صاحب کرامت ان صاحب عزت ان اگر دی دنیا پہ کا عزت دار کا تو سو یدنا خدا نا پیغمبری گلوکس کھرکھن محبت کھرکھن کھوئی فرمان کو نکا کھوئی مولس پیت پی کھوئی اوامر کو نکا غتز مل لکھوں کھن پو نینا غتان چوسو عزت چن مقام چن من منسو چھانا غتز غتی توسی امام پو نظر انجاق سے داره دی توس پو غتز سمو مشس دیو دنیا تیانو علومی توس ان دی توس پی غتی مگ مبینا غتان شیطانی جالیان مچا ملوشا غتان داره چو جال چین دیانا سوشل میڈیا خورن اگر ہوشار کتو مچانا غتان دجال پی شیطان تھنے کھیرے غتان عزت دار جخشمن غتان ذلیل و رسوا مچا چکپا ملوشا چھانا مگ بیار گوشا گاچی شگل تانریک گاچی شگ سلنا
آیا دیو ngata fan meduga ya not pidu de farizna ziyarat ahli asina mol bachat wal ma'ruf ma amartum bihi ahli bait islam se ngata zur amul bil ma'ruf nahy anil munkar chin zerna ahli bait bozzer khan pogama ma'rufin wal munkaru ma nahaytum anhu یا مبوزر بالله سپو اهل بیت منکرات دسو چکونن گانشتیان اهل بیت زنگاتان تغرینز دوگزز چان اهل بیت زنگاتان ارزون ماتونزز غیبت مبوزز تهمت ماتونزز سوء زن مبوزز چیگنا چیگه عزت جوزز قدر و قیمت جو غتز زربانا غتز دونی که عمل بارگوز نی دیکنن غتان خداوند عالم زنگاتان انشاءاللہ کھری شازدر نظر پونگاتی شتیا بچا چھانا گا سوچی کا تاجوہ علاش پونگاتا اور گوز گا سوچی کا نا اگر دیزتی لزغن دن کا تل دن سدنا کوئی فرس صرف یاران لم چکچیوت توبہ باید پی دل لم پو دو ان خوز آئندہ درین سخپان آری کا نا گا مؤمن چگی گا امسترنگمو چگی گا سرمت سنتے چی عزت آبرو کا تو پامال کا تو باسد نریک دین ایوز پولنگ از ده شتیانغاز لغلند ینغاز ده ذاتی لازغان میباز رنگاتس پختا اراده بچا ده کرد شخص رنگ نورو لاس کن باسه در سخپو عمل قلب عمل کنی جبران باید پی دعا خسکن باید پی کوشش بچا مین یانو محبت چوک سے مین یانو رگالوک چوک سے شنگندون تھوچ چوک سے اچنو سغنا محبت رگالوک جاک سے دو من نرگ ngata chunse cheez po cho bala gyure bacha man milusha dare halanki dare sidan nat po abao ngata dare di corona zerbi nat po ngata yons de din nat po koran chomen balki din nat po yanuk ngata cham se ngate du chor chwe hesab po du chor che hesab po ngati anu nat po chagan cha حقیقت التنار دو عام چمپائن چوک مگر دی جکس پو کتو ngata dian snian kato lensa nina ngati پورا ngati physical نظام پوخرا ngati خلفشار سونسے ngati رگوانو دفاعی نظام پان کمزور سونسے گا چیشی گز گران مائن چمن سونگاتا دی کورونا چوک جو گا چھمپا خورا اننا انسانی حوصلہ کا تو اتنا انسانی ارادہ قوی کا تو اتنا ویل پاور ngata قوی کا تو اتنا خوز گا چیز پو گا مشکل پاس گرات پائن چاہے دو وبائے ان چاہے انسان لا دنیا تی گا مشکلات چین دنیا تی گا مسائل و مشاکل چین گا انسان حمد یود گا انسان یعنی قوت ارادی کوئی مضبوط یود خوز دنیا تی چھو چھو مشکلات کنن خواہ پار بانچا چھو چھو نت کننا ٹکرتا مانچا تا گا انسان قوت ارادی کا تو مد نرک معمولی جو چوک چھمپان سنگ ngata نینا خوز زو سکھرسا انسان ٹینشن آتا چا سٹریس چھاچا ngata نینا ngati رگوی دفاعی نظام پا ختم چن ادزتی ٹینشن یود کھلنا ناتا یوم مرگوشا چون لانگاتا یا درین رگوت سوک کارپیک سون سوک سرپیک سون سوزر بانی یا تنگاریان دیان نیون سن سو دیا کنا خواه دیان ند لکیوغن خواه در گوی دفاعی نظامون یانو خلل یون چن سوک چان پروردگارا محمد و آل محمد تی حق لنزگاد خدایا غچنگ اسپچن گناغار بندون یری دی بابرکل زیانو یری فضیلتنا شرافتنا کرامتنا مغفرتنا رحمت یود پی دسترخان پی طرف لنگاچا یوں سیود پروردگارا یرز یری مہمانیانو گاچا قبول بسے دی بابرکل زی شرافتنا فضیلت اشتیانا گاچا حاصل سون سے گاچی گناہن لعفو مغفرت سون سے گاچی ارگال کھن کنی گناہن لعفو مغفرت سون سے حاجت من کنی حاجات کن روا سون سے مؤمنین و مؤمنات عزت وقار نصیب سون سے رزق حلال نصیب سون سے عالم اسلام قوت و ترقی سون سے اسلامی پرچم پو بلند سون سے اچھا دی بابرکل زیان نبی امید پی توفیق شزدوز بار الہا بالخصوص علماء عاملین کن مراجع عظام کن بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ خامنی فیق پو آیت اللہ سیستانی فیق پو خدایا کون طول عمر شزدوز بار الہا اسلامی لم یانو مجاہدین اسلام کن مدافعین حرم کن خدایا کون فتح نصرت نصیب گو چک بار الہا پروردگارہ تمام مؤمنین و مؤمنات کن مسلمین و مسلمات کن کلمہ گون و کفار و مشرکین نہ دشمنان اسلام نہ نسبت لخدایا عزت و وقار نہ امبو زندگی باید پی تمام سنر نمی بلا بنچت کن اشتیانا
خدایا رسترون سجق سے دین و ایمان نے مونگا چا دی دنیا کنرگل بیت پی نصیب گو چک باری لہا خدایا بالخصوص گا چی تسی ایمان پو شخص میں کا ظہور سکتے دنیا تا عدل و انصاف قائم چھائٹ پی نصیب گو چک باری لہا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. يا